Joran kok panarani bagi nasing tong nai khapang ni joto tak hok tai bukhok chong pujan kha kaham ya phari lamsago tini ni jorani kok pandawo tini 18 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সাল মারি খাপনি তাতে বুখক chong tini Tripura hasteni kotor kok tumarno kok thumui to bujak ang norni bagai je norni lukurong ni kabang ma sumung tong mani Tripura has Tripura sarok satok jak seplejak tai manthai bai keplejak abahainyo karanyo je manthai manakok manya kongma odikar bai bonchi tongma bagai hamkrai ingi manya hninyai শুধু Tripura motha simi saya শুধু IPF simi saya Congress bo sawo CPM sawo BJP bo sawai tongo phiaba solution boro hnoi nai tugui nai thangka hangka kai aboni sumung nono ang sungai khatini Tripura mothani CWC ni member kacham MLA Rajeshwar Deborma bo sai khanarkha Tripura hasteo Tripura sarokni bagai kok sanai ekmatro bubagra ni tephangbai songsakjak Tripura motha tai bubagra je lamate himi tongo abo compromise khainani lamaya manthaino naharnani system baise bo himi tongo tai o manthaino naharnani bagai nai bui jesapano satung Tripura motha thancha tongkhangke o thancha tongoni bisingtini bubagra kaisa tubui mannai Tripura sarokni constitutional solution bubagra constitutional solution chano hnino tini BJP ko ni home minister Amit Shah bono ringi nai I Haji Thanjaka kok sablai nai Tripura sarokni solution khainai hni ma ringkha abo thungi tongmani kokya sekango oboni nijini party BJP ni bodolno lagaom hake ringjagya ko hni botini saikhanarka gai tai CPM ba onnano party rok gato kok sanano kre amhake ringjagmani kreiba abage bubagra no jese pona thungna naitong bini bo rajniti tongo rajniti ni bisingtini obno manlai nai phiaba dofhano mothangani jotoni sekang jodi home minister Amit Shah greater Tripura land roi Tripura sarno thangmani nuhuri angkake bol amatei thangnani nuhur abono dodi nongnai hini sawo hongke hnei tabuk nasingi tongmani kok abugini buagra sawo nasingi tongdi hini waire wai o koknono sanani jaitokha compromise ko dino khaya dofhano kari tei mungsa sanmung bai buagra gorsia gongma borok buagra MP basanai buagra montri nanai buagra no ko sacrifice ko tanse compromise khaisnai hini hlaimani rok tabuk sajorte kono amai khaini line kok salai jagya je kok salai tongo dofhani bagini salai jagi tongo hni sai khanaraka Rajeshwar Deborma Parisini update Tripura mothani update Tripura sarno mothangna bagai Tripura hasteni bagai kok samana thanai jagradi omangplini bisingti nginai jeng kubun party rogo wak masa khitai no kaisene baginai no kaisesa manani baginai hi thangangke abo to chaya karon sorkar bo mairum ration mairum marnai ration no bo som marnai abo je kono government phaiki bo mannai cheng gapti khitai nok thai abo bahino BJP khalake che maranang sena hininga to bobura sabka sab sabka bikas klaisija kajino aborno bo sungma buji thai je aja gawa boroni famlok mani BJP ni sini borok no je famlok mani akokno sungma buji thai sigango bo sungapti kono famlok jaka famlok jage no sung tini tolabo klaitung abun bagina famlok jakmano sung khabaya ui tongmai ni baginai bubugra he borno boina thanjane logiwo sung tongi manja kisisa rangpusa ni prolubono kebo kalaikya ba kono ja kalaikya apti kalaine motha yakari thanganga to abo sini borno bagino belekhano chaya gapti politics to isai misa thanglo phailo bongo haipono tabuk jorabo bubugra no trust khlainai bubugra no logiri uinai sung tongnani belekhano jora ebong a jora kok saitong sir যদিও Tripura motha BJP thangmai baksana BJP ni Tripura motha phai jo tongo gatai o je rega rangmai angmani bo to Tripura motha simai ni ba borono konani a sujuktai bisi mangla aboni kiri khori tongna bisi kintu abo chini constitution ba Indian ni bagine belai khano hamya belai khano abo chini India ni constitution ni upore abaga threat phaimu tongo aboni bagine sung buchitai tongo je BJP পুরাপুরি ভাবে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আবনো এক্সিকিউট খাইয়া আবনো মানি বিচলিনা নাইয়া বড় মাইডিস রাইট হায়া জরা জরব বনি তমুং চামুং আবন হাই নুকজাং হাই মা তংজাও আং আবন বাগি বড় আবর ন খিবিউনাই ইন ট্রু সেন্স অফ পাবলিক নি ডেভেলপ দেশ নি ডেভেলপ নি বাগিনাই ত্রিপুরা রাজ্য টেব অফিস কাং তালাং থাঙানি ডেভেলপ খাইনানি কাংকে
এই কক রকনো আংমা সামানি যে কক এডিসি নি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন মা খাইতাই বাই ইলেকশন এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি দুইটা যে দাবুক যে ভ্যাকান্ট তমনি আবনো বড় ইলেকশন খাইনানি বেলাইখানো দরকার এবং ডাকডাকটি খাইনানি আবো দরকার যদি নিজে সাক সাকনো তাতালকে বড় নিবুসকে লুকু নিবুসকাঙ্গো বিনি চেহারানো আইনাও ফুনুগুই তংমা হাইকে বো ফুনুগুই দं কারণ বুবুগ্রানো দিল্লিও থাঙै নাই কক সানান বাগিনাই অরনি কোনো পারমিশন অরনি কো থাঙ নাই দিল্লি অনারেবলি বুবুগ্রা মালিন হিগাছে বুবুগ্রা মালাই নাই এবং বরংনি বিসিংতি কক সাহরো ফুন খাই হরো উসকাঙ্গো বাহাইनो जों 12 तारिखआव যখন जों इनडिफिनिट फ्रीनि बागै स्ट्राइक खालायगासिनि स्टुडेन्ट रकनो जेबो बेजार खेलायनायखा आ बीजेपी रक आफरो बरनो खरां किछाबन गरिबरि अरेबुटी बाबु संनि पाताल कुइना संनि दाइतामो गबांमा एमएलए एमपी तामनाय मिनिस्टार रंनि कोनो खरां गरिबले शुधु खरकसा क बरनो बागै रोमानि स्क्रिप्टनो नांगुनि सानाय किरियाव याबो बनि बिसिङाव नमिनेटेड निनि गभर्नर नमिनेटेड एमडीसी फेरां उर्फे फेरांटा एलएस आसल बुमुं तो विद्युत दा बर्मा किचिं हालक नानी तो ब सिमी जे सामक खाना होताय गुबुन खरकसापनो सामाने नुगिया जे रोमानि स्क्रिप्ट मा खायनाय रोमानि स्क्रिप्ट खालाया हंगांके ऑप्शन दिया हंके जों बहायनो इनडिफिनिट पिरियड नि बागिनाय रास्ताखौ खायनाय होनि बराव सामाने नुगियाबले आपदि बनि बुकेर पाटा गरिबले शॉर्ट हाउस गरिबले जों नुखबले काहाम कनो अ कयेक दिनो बहायनो किन्तु अ दिनि सालो खुद दिल्लीनि अनो फुन फाइबले चिन्तानिब जे जों वानसुगि दङ नं दाबिनो जों रेनो हिनाय आबोनि परेनो रिस्टेटो बाहायनो डिसिजन माना खाता डिसिजन कैबिनेट गे खाबन तादे बुकसं तिप्रामो थाने अपडेट छानानि थांगिनाय जे बुबाग्रा जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तावको चबा खलाय दङ बकुनु दिनि याकारि रियाखो जे आंमालिया हनैनाय आबुइ बुबाग्रा लगिरि थाना नांनाय हिनै बसाय थानाका तिप्रामो थाने अपडेट छानानि थांगै गाय फारिगा खाबन तादे बुखुक सं ताइ कायसा आनिया भाव नर साइमानो त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासानि कक सानाय तंमानिंखा आईपीएफटी ताइके बदल फियाबा आईपीएफटी राज्यनि जे सरकार नाय तंनाय बदलनि पार्टी इंमानि बागिनि ब्रकटाबो त्रिपुरा लैंड न ग सान्या सान्याङै दङ फाना ओखेबा ताइसे सालाय तिसा जावखा गाबाहिङै दंमोन जराबो তিনি দশরথ ভবন সংসদ জাখা আইপিএফ তিনি যে রাজ্য সম্মেলন মানে হাস্তেনি বিসিও এসে কতর কুথুম পান্ডাঙ্গ তিনি পান্ডা সংসদ জাখা আ পান্ডানি বিসিঙ্গ তিনি কয়েকটা এজেন্ডা রনো তিনাই বড় স্নামজাক কাইসা ককচাব লাইখা বসকাংনি 4 মার্চ 4 तारिख मार्च का आईपीएफ तीन संसामानी साल आ संसामानी साल न बाहिके पालाई जागनाय आबरनो तीन बर ककचाब लाइखा ताइ काइसा अंका के गठन तंत्र आईपीएफ तीन नियम कानून तावबो सनाम बाइसुयाको ताइसा मा सनाम फिका अमेंडमेंट मा खलाय पिका आमहेर किछु नियम कानून अमेंडमेंट खाइ पिका ताइ काइसा अंका के जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जे बॉडी तंमानि बरक जतन तिप्रामो थारगो हाबि थांबायखा बीजेपी रगो थांपायबायखा गेताइसा वैकेंसी पोस्ट बुक चा तंमारनो सुपुंखा गांके आमबाय बाक्सानो बसकांनि जे लोकसभा इलेक्शन गांके बरक बुखुबाय सायापानो बंकगनि बिसिंति जों बुजिमानखा जे बरक बीजेपी न लगिरिसिनाय आबहानि कायसा हालक खनाय बायदि तिनि आईपीएफ तिनि हास्टे कासको तिफां प्रेम कुमार रियां सावि खेनारका कक्टमा थुमनाय रगनो जे आईपीएफ तिनि जे सानमुं रग आमसो ताबुक तिनि कतर कक सालायपानो पार्टी ताम क्राक खालायनाय आब्रं तिनो फानखायनाय कक साजाका होनाय आलोचना मुताबिक अब जत सर्वसम्मतिक्रमे हाउस अब जे एजेंडा तो माने अब जत पास इनि मेन एजेंडा हंकाय चिनि जे आगामी 4 तारिख मार्च ini parti IPF ini foundation de abon जों बाइके खायलायनाय अब आलोचना अंहा तै चिनि आलोचना अंहा जे चिनि पार्टी नि किछुटा एमेंडमेंट या तंमानि गठन तंत्र जे तंमानि अब किछुटा एमेंडमेंट अंहा अब जत हाउस पास अंहा aboni बादे चिनि जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी व जेटा चिनि बेकेन थांनाय पार्टी आईपीएफ तिनि जतन सिगो जे गोबां चिनि लिडार्स गुबै राजनीतिक दल थामनि उप्लाव जों विभिन्न कारण इलेक्शन এই সমস্ত কারণে जों अब फुलफिल खालामालिया आबनि कारण जों अब दिनिव जों जत हेतंग माने अब जों फुलफिल जोंहा अब जों जत पाय बिनि अटेकिं सटेकिं जों अब जत कमप्लीट जों अब जों पाय
চিনি তিনি আলাদা অবত্যই আলাদা ক্রিক্রই যে চিনি অ্যামেন্ডমেন্ট বিষয় দङ আবো অ্যামেন্ডমেন্ট হা যে চিনি ভ্যাকেন্ট যে পোস্ট দङ আবো ফিল আপ তাই আগামী ফাউন্ডেশন ডে 4 তারিখ মার্চ চিন বাহাইকে খাইনাই বয় সিস্টেমও খাইনাই আবো চিনি ফাইনাল সিদ্ধান্ত হা আবো জরাফাই কেন্দ্র যত সিনাই চিন আবন বাগে আলাদা প্রেস মিট বুंनाय এবং আবন বাগে আলাদা কমিটি খানাই বা কমিটি চংজাকনাই तै चिनी पार्टीनो आगामी दिनो काहामकै थांनानै बागे स्मुथली पार्टीनो विभिन्न मोकाबिला खाइखानानै ना राजनीतिक भावे निर्वाचन लड़ाई खाइनानै बा सांगठनिक भावे संगठन तीबो चांगा खाइनानै এই সমস্ত চিন্তাধারা নতিয়ে পার্টিনি কাইসা কোর কমিটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ বিসিও তৈসা কোর কমিটি নে মেইন বডি আবার চিনি কথা আবশ্যক তিনি এজেন্ডা বসগাঙ্গো এমপি ইলেকশন আবরণ তিনি কোনো কারো সালা জাখান না অ্যাকচুয়ালি ইলেকশন তো রাজনৈতিক দল আবো কিছু আলোচনা স্বাভাবিক নাই কি আবো ইলেকশন তো তাবো ডিক্লারেশন নিয়াকো আবো जों सिव जे 2024 नि बिसिगो बा आगामी एप्रिल मे रं बिसिगो कैसा इलेक्शन रं थानानि खूब चान्स दङ आबन बागै जों तैयार दङ जे कोनो समय इलेक्शन बागै जों तांखायना नां आबो चिन थानि प्रस्तुत सुमाखा बाहायसे बसगांग सा एमपि इलेक्शन कन्टेस्ट खाने ना सरिक दल बायनो বা সরিক আলাদা ভাবে যেমন আগে বনুখা যে ফ্রেন্ডলি কাউন্টি ক্যান্ডিডেট হলে মানে তাকলে আবো হাই আবো জরাও সানাই আবো সময় সানাই আবো তিনি কোনো ফাইনালাইজ খাইয়া কি ইলেকশন আবো কোর কমিটি পাইনা जों যত ডিসিশন जों নানাই ये जों आबो ताबो जों राज्यও सरकारो जों पाल दंगो किबा नेडाও जों दंगो एनडीएও जों जुट नेडाও जुट राज्य सरकारावबो जों खरकसाफन अंतु चिनि सरकाराव जों दंगो जुटनि धर्म पालन खायो तै आगामी दिन इलेक्शनावबो जों যে जुट धर्म जुट निकाउ सालाय थानायबो जे चिनि मानथाय सुथायबा चिनि किसुटा जे तंमानि अबरनति अनेक आलोचना अंगनाय अब राजनीतिक आलोचना अंगानो अबर जदि निनि काहाम वासुलायमे हांके बा काहाम अंगनाय बा हाया तो बुंसाख्रि लड़ाई खायनानि सिदु हयतो व्यक्ति सिंगल राजनीतिक दल जों कोनो लड़ाई खायमाव कारण चिनबो रेजिस्टार्ड एन्ड रिकगनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अब रेजिस्ट्रेशन नि मैटर अब राजनीतिक नि मैटर अब जों वासुलाय दङ जे तुमा अंगनो अब जरासा अब गराति जों सासाया हाके आईपीएफटी रगबो बसकांगते बो कतर ककचाबनानै थाङै दङ बा जे बीजेपी जे एलायन्स पार्टनार बरक बायनाव थांनानै नियमत दङ किन्तु बरनि सानमुं मान खांके द बरक थांनाय आबाहेर कक दङ अरो जदि एनालाइसिस खाइने खांके ओंनि मानो आईपीएफटी रक बरनो एलायन्स रनाय रमनादि बसकांनि लोकसभानि इलेक्शन एप्रिलाव तंनाय इनके हाया तमासावाटा अब तो विधानसभा वासे 2023 बीजेपी बाय एलायन्स जोंलाय फानो आरो बो कंडीशन तंखा जे मंत्री मारना इनके मंत्री शुक्लाचर नतिया नमान खा जे ताबुक बसकांनि लोकसभावले आईपीएफटी बीजेपी नो भोट दुइता मानाय आबो काइसे तंमामले ना इनके बीजेपी ताम याफारनो आ सुमु बरनि यागो तंगो इनके ओंगैदा मान जे ताबुक लोकसभाव आईपीएफटी बीजेपी नो भोट दनाय बसकांनि टीटी एडीसी इलेक्शन हंकाके जोंनो भोट बागाबागि मा खायनाय बा सीट मारनाय कारण एडीसी आईपीएफटी कोनो सीट करे आ जागाव बीजेपी गरे गसिनो इनके आबो हायरबो सुंमुं कासाय मानो बा सानमुं सानि मानो आबो हायरबो तिने ककचाब जगि मानो बीजेपी गरे गसिनो ताबो भोट माना बागै मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी बिनि सरकार नारना बागै ओइ मानो आईपीएफटी नो किन्तु तिप्रालेन छाड़ा साननो आईपीएफटी आवश्य जतनी कतरको प्रश्न लोकसभा इलेक्शन आनो बाताया हंकांकै नोंआनो तिप्रालेन रेदै हनैनाय सिरिखोगि सादा सान्दाकनो नों तुमुनो सुनो तिप्रालेन दै हंकाकै आं एमएलए तस तंलिया बीजेपी नि तिप्रासार बाहाय तिप्रासारनि सल्युशन नरब सावरनाय हनै 2018 सिमि 2023 जरा जे इनको विजन डॉक्यूमेंट मानी बसर 50,000 चाकरी रिया खुंगाके बीजेपी जे तिप्रा तामसे तिप्रा से बीजेपी तमे रक जनजाति मोर्चा रक सारा सानो तिप्रा सानि जे कग्रमानि रेडी इयाके जों अंख थानाय हनै किन्तु आमा हे कक साका ताबुनो मोदी नि शेयर लागाल हरानो अरनि हास्तेनि इनको कोबनि बीजेपी नेता रकनि ककटो हाजालन तनिग्रादि इके ओ चबा ओ टेक्निक ओ तालिब तामसे जनाय टेक्निक यूज खालायनो आईपीएफटी बम थायो फानटंगो किन्तु बीजेपी रगनि थायो तिप्रासा खानिया रग बिसिङो फानटंगो जेसे बिरोधी दलनि थानि दंगो किन्तु बर खादा खाइरेक न आबना सुमु कसाजाकताबो बरनि यागो हास्तेनि लोकरनि खोगो इनका फारिकाय yang जों तिप्रा मथानि सालायका आईपीएफटी नि सालायका
বিজেপি নি হিংকাকাই তো নখা সালনি রমি 17 বাই 18 নখা সালনি রমি দিল্লিও যে কনভেনশন ওংলাইমানি বসকাनि লোকসভা ইলেকশন কপ্লাই খাইনি বাগিনি যে কক চাবলাইমানি আবতো তিনি পাইগ্রাখা ত্রিপুরা হাস্তে 150 জন হাই নেতা থাংজাক আর বিসিং মন্ত্রী অকরান সিমি সেঙ্গै রাজীব ভট্টাচার্য সিমি সেঙ্গै নাই ইয়াঙ্গো জনজাতি মোর্চানি নেতা রক বাহাইয়া থাङै সগै जाक अ जराव त्रिपुरा हास्ते व हापां नायकलनानि बागैनै मन्त्री शुक्लाचरण नवातेनि यागो हाइखेले कलांजाक आबा हाइनि कक्तमा फियाबा ताव बीजेपी नि आम हाइ जे पान्दा किफिलै उमानि यागुलो कोनो ताइ कक्तमा ता तंग आबनो ताबुक सुमुं कासाजाक तो फानो बीजेपी बसकांनि लोकसभाव इलेक्शन जितना बागै जेसेबां खायन तियार आजराव त्रिपुरा सरनि सल्युशन मानो आबनो नायतोला या तंखना आइपिए तिरक त्रिपुरा मथारक त्रिपुरा मथानले एमपी रेवती त्रिपुरा मासाका दिल्लीयाव मां थाङै तङै बीजेपी बे एलायन्स जोंना बागै हिनि गे एलायन्स यातों त्रिपुरा सारनो मान थेरना बागैनि बथाङै सावै तङै ओंकाके खति तो करै हाइ हलाय तङै बाय खाता लोक रखुंकाय कारण एमपी रेवती त्रिपुरा सारनो मान थेरना बागै कयदिन दिल्लीयाव थाङै हुइ तङै खाबा रेकेवै तङै खाबा सानै तङै खाबा मा तङै खाबा आबाके तङै खांकाके यांगो दारि हिन्ना हारजाक आवबो सिया बय कक्रे आवा हाइरक ताबो हास्तिनि चर्चा चललै दङो आ जरावनो कांग्रेस रकगाके ताबो महाजोट रिनाय गोबां मा भारतनि पार्टी 60 ता हाइ पार्टी न तिनै ताबो महाजोट उंलाय दंलायो आ जागाव वाइसाबा तृणमूल हाबो वाइसाबा अंखर आबा हाइरकनाय दंलायो जदिও आबनो तिनै कांग्रेस ताबो ककपिरि दङो जे महाजोट खाइनै लोकसभाव बीजेपी नि मेसेन नाहनै तिनि बिलुनियाव थांका एमएलए सुदीप बर्मन आरो थाङिनो बिलुनियानि कांग्रेस भवनो आचुगै कक सालायका आमको 7टा ब्लक नि सभापति ताइ कांग्रेस नेता रगनो तिनै 2024 नि लोकसभा चंबरेनो बसकां तनैनो चबानि लाम माने चबा खालायनि बागै बल आमातै हिमलायनि आवनतै बसकां सालो कांग्रेस ते करा खायनि बागै तिनि कांग्रेस भवनो कक चाबलाय ख्या दगा खाखरे ब्लाइनाय ताइ बीजेपी नि गतिप्रा तासाय कक्टमा थुनाय रनो सानानै थाङैनाय उनको सुदीप बर्मन साइखनारका त्रिपुरा हास्तेव कांग्रेस ताइ जे बीजेपी नि फातारा तंनाय रक्तो थामचा नंखा आरो बिसिंगो जे बीजेपी खाइ तंनाय फानो सीपीएम खाइ तंनाय फानो जे बररक बेकारनि जाला नाङै तंखा बर बीजेपी खाइनि फानो बीजेपी न नरनानि बागै फान तंचिन लगियो हनि साकाबो ताइ सालबुरुम मानिनि दाम बारायै दंमानि ताइ borok rok je bialo kalai tongmani aji mungkring tongmani abahairok lukurok singno logirenai tai sing borni bagi choba khalai tongnai Sudip Bর্মন সাইখানারকা তিনি tongka kacha মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াং আবনিয়া গলো জেলানি কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাতারি তাই আদং রক অমন নাইপাইগ্রে আবনিয়া গলো কংগ্রেস ni যে আইটি সেল ni ইনচার্জ অফ হাইনি ফাইজাক অরও যে ইনকো রাহুল গান্ধী ni যে তামো যাত্রা भारत जोड़ो यात्रा यो यात्रा न तीनै बहनी आवै मुं नि तंग ताइ जुव मोर्चा प्रदेश कांग्रेस जुव मोर्चा नि जे इनको हास्ते नि इनचार्ज बो बहनी फाइजा जे काइसा स्कीम न लुकुरन बसकांगो याफ्रानि बागै फरे कांग्रेस को कतर कक्रमा तंग पुइला तामनो नाय सुदीप बर्मन नि मांगप्ली ना जुव कांग्रेस नि मांगप्ली नाइपाइग्रा दिगाकाय सिंया फाव अलरेडी तंगो যুব কংগ্রেস ni inge kaisa scheme no tinai borni o choba বর্ষে ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেস রোজগার দো ন্যায় দো এই ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করেছে কারণ 2014 সালে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার এই দেশে ক্ষমতায় আসার আগে ওনারা বলেছিল দেশ কা युवा क्यों रहे बेरोजगार आपकी बार मोदी सरकार ওনারা বলেছিলেন বছরে 2 কোটি চাকরি দেওয়া হবে কিন্তু আজ 2014 থেকে শুরু করে 19 গেল আজ 24 এসে গেছে এই 10 বছরে চাকরি হয়েছে মাত্র 8 লাখ এবং নরেন্দ্র মোদীজি যে স্লোগান তুলেছিলেন দেশ কা युवा क्यों रहे बेरोजगार आपकी बार मोदी सरकार आज দেশের যুবকরা বলছে পদ্মফুল শুকিয়ে যাচ্ছে ঝরে যাচ্ছে পাপড়ি কারণ প্রতিশ্রুতি দিয়েও হলো না আমাদের বছরে এবং যুবকদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে ওই নম্বরে রেজিস্ট্রেশন করবে এবং পরবর্তী সময় আমরা এগুলি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটির কাছে
জানাবো এবং পরবর্তী সময় আমরা যুবকদের স্বার্থে সমস্ত দেশব্যাপী এবং এই রাজ্য আমরা আন্দোলন করে তুলব। ধন্যবাদ। নমস্কার সবাইকে, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের এই মূল প্রোগ্রামটা হলো রোজগার দো ন্যায় দো ক্যাম্পেইন লঞ্চ। আজকের এই প্রোগ্রাম দিল্লি থেকে এই প্রোগ্রামের জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ করা হয়েছে ডক্টর পার্থ প্রতিম দত্তকে। আজকে মূলত ডক্টর পার্থ প্রতিম দত্তের নেতৃত্বে আজকে এই আমাদের রোজগার দো ন্যায় দো ক্যাম্পেইন লঞ্চ হয়েছে। আমার এই ব্যাপারে ডক্টর পার্থ প্রতিম দত্ত আপনাদেরকে বিশদভাবে বিবরণ দেবেন। প্রথমে আমি বলতে চাই যে রোজগার দো ন্যায় দো এই ক্যাম্পেইনটা কেন লঞ্চ করা হয়েছে সারা ভারতবর্ষে। আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেস রোজগার দো ন্যায় দো এই ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করেছেন, কারণ 2014 সালে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার এই দেশে ক্ষমতায় আসার আগে ওনারা বলেছিল দেশ কা युवा क्यों रहे बेरोजगार आपकी बार मोदी सरकार। ওনারা থাকবে আমরা লড়াই করব, ইন্ডিয়া জোটের জবরদস্ত লড়াই হবে আমাদের এখানে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি ত্রিপুরা রাজ্যে কি রকম সেবা করার সুযোগ পাবে, তাদের মনে তারা যদি মনে করে তারা মর্যাদা পাবে, ফাইন, গেছে, ভালো হয়েছে, নতুন কর্মীরা আসবে। স্টাম্বলিং ব্লক ছিল, এখন সবসময় সব যার যার পোস্টে থাকতে হবে এরকম কিন্তু কোনো কথা নেই। সরিয়ে দিলে চলে যেতে হবে, কিসের এরা মানে কিসের দল করে এরা, গেছে, ভালো হয়েছে। এটা কেন হচ্ছে? এই যে ধরুন এর আগে ছিল অরূপ দেব, ওকে সাথে আসা মূলত কারণ হচ্ছে বিলোনিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির একটা মিটিং ছিল, সাংগঠনিক সভা ছিল, সামনে পার্লামেন্ট ইলেকশন, আমাদের কি করণীয়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিটা কি, সমস্ত সাংগঠনিক অবস্থানটা আমাদের কি, আমরা কিভাবে এগোবো, বিচার এই সমস্তগুলো নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা এখন হচ্ছে। আমিও আমার বক্তব্য রেখে এসেছি। তো সাংগঠনিক বিষয়বস্তু নিয়ে মূলত আমাদের আলোচনা ছিল। হ্যাঁ, তার পাশাপাশি দেশের যে ভয়াবহ চিত্র, মানুষের যে দুর্দশা, খাপালি তাওতে বুকুকচং ত্রিপুরা হাসতেও ত্রিপ্রাসা সিমিয়া ত্রিপুরা হাসতেও যে জাগাও ডেভেলপমেন্ট ইয়া আ জাগাও তাবুকব তমুং সিত্রানো আসুক কতর ক্রাইম হনিওয়ান সজ্ঞা আতাম নিহিমা বং থানিব শিক্ষানি অভাব বংনি থানিব যে জরাবাই বাক্সা নাংমানি আপডেটনি অভাব তাম নিহিমবা চিনি বরগ্রক টংক সংবরক তাম ওয়ান সুক যাবা বরক সালব্রম ফাতি করে ওই মাই মাসা ওই টংনানি আবো বাই বাক্সানো যে তাম শাক ফুলড্রপ থক মানানি তাই টুকুদ্রপ তৈ মাননানি আবো সিমিসি নাইজা যাও বইহাই রাং লাখ লাখ কন্ট্রাক্টর খাইনাই নক বিল্ডিং টাংরেগনানি ইয়াंके बा कोन जागानि स्किमनि फेसिलिटी नाहारनानि आमहारक बरनि कोन सिजा जाया लामा मानजा जाया किन्तु बरक न बरनि जागाव न वान सुगमानि ब डेभलप इंडिया आबोनि बागिनो कायसा कायसा कतर बेलायखे सित्रा पाति मरक पाति उइ थांगो आबो हाइनिनो नक संनरक बायखा मियानि सिमी कायसा कक्तमा भाइराल नि तंगमानि जे तेलेमुरा आमचाई 29 कृष्णपुर मंत्री टिप्रासारनि हामक्राय मंत्री विकास देव बर्मानि आमचाई हिनजागो गाय आइनि भूमिहीन कलोनी आमचाय रमफ्रे जागनानि नांखा बिसिसिनि उमरनि जेराय तामसानाय ताबुकबो अंको याको तामनि रिसार्च हरियाको अमाहाय जेराय रगनो रमफ्रे जागमानि कक्तमा कासावै फाइका रमफ्रे नाय खरकसा आमचाइनिनो सागर माराक मुङै खरकसा जेराय बिसि उमर नैजि बबो शिक्षा करै बा काहाम वानसुमुंकै काहाम परिवेश करै बागिनो आबहाय कायसा घटना घटि थाका जे घटना नजरक लाइखा मिडियानि नजरक लाइखा सरकारनि फियाबा
আবহাই ইংনি তংমানি উকলুগো যে বরনি বিসিঙো শিক্ষানি অভাব বরনি বিসিঙো যে বরনি সচেতনতানি অভাবনি বাকিনি অমহাই পাতিমুং পাতিখা তিনি খরবনি চেরাই দাসা 7 বছরের 8 বছরের চেরাই রমফ্রে জাগনানি নাংখা আর রমফ্রে জাগমানি উকলুগো শিক্ষা অশিক্ষা আবনো আসল কতর কাজ খাইকা নেই নগনাই সিনারক সাউই তংখা তামনি হিমবা রমফ্রে মানি হাই পাতিমুংনো আমসু ক্রাইম কতর নিও আমসুগলিয়ানা ও শিক্ষা কাহাম মানিয়া লোকরক আবন বাগিনো তাবুক বিচার তো নাই আবনি কিন্তু আবহাই মানুকুলগো সরকারনি যে নীতি শিক্ষা কাহামকে সগিয়া আবহাইনিব কারণ দङो কাইসালে কারণ ইকা আবহাইনি নকজাকা তিনি বুমিহিম কলিও থাङैनाय মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানো থাङैनाया চাইল্ড রাইটস কমিশন বহাय থাङैनाया नि कक्सिलजाका तिप्रा मथनि ब्रै बेदेक TWF ni President Monihar Deborma bo thangai nai o khairok susu nukhungo samo basaikha tai borni bagi choba khani ni kograma bai baksano je abahai kotor pati mungo bokha hamia jorawo bokha holosoreikha norni bagi chung tongo honai nai agre puila Monihar Deborma ni koksil jamung aboni yagulo salayana aboni tai kubuni koktoma abono korungjakno tangkha sisagan Buah hasong haba tangkini hinggaino bo sob samoyno pu salai saltan ungkana oba haikeyo ocerai rokno musikiri sokoro khlai bo rep khai saka hinggaino rongno bukha simnai hai rokni sap hingga abono khnawi jeng tongui maliya chini kidable botole tini apkaisa nama khalai ke hai jeng nukha oro je অবস্থা তাবো ও সাগর মারাক বনো দিনি নগবরার না খাদি রহতা আং অবনো দাবি খানে মুসুঙ্গো খরকজা তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রীনি আমচাই ম 29 কৃষ্ণ বরবা নুগুইদা তং নুগিয়াই তং আবলা আংসিয়া কিন্তু বা নুকতানি বান্তা তাবুক তো মোবাইল নি যুগ সোশ্যাল মিডিয়া যুগ কেবো নুগিয়া তং সাতরং কামি আমচাই সামং তাং তংনাই ফানা নুগু অগতনা Hingga kini kaisa Tiprasa Hamkrai Montri ni elaka 29 Krishnapur Bidansabha Orowo oba haigoto na untong mani tabuk sujora na mohila commission ni boror gurui bodolok oro sapaya ko ekmatro Tripura Women Federation TWF rokhni sapaika aboni bagai sung obono bisar nayo je asut cere-cere rokno judi রমফেরা কাঙ্গাই খরক জাকাই 7 বছর তাই খরক জাকা 8 বছর হাইকে নখরা TWF ni president Bokok Monihar Deborma thangai nai koksil jaka je Tripura hasteo Tripura sarokni hamkraino khaini bagino মন্ত্রী সমজা খাংকে বিনি আমচায় বা তামঙ্গি অবহাই অশিক্ষা কু শিক্ষা আংলাই টংলাই অবনো হামরান বাগি চেষ্টা রাখলাই মন্ত্রী অবহাই রগ্ন ওয়ানছুমুং রানি বাগিনাই বকয়খা Piaba Mia Nishimi Koktuma o Nugmani Tai Tini je Bokok Monihar Deborma Somrok Thangai Nai Mani Yagolono the Tabuk Child Rights Commission ni chairperson Jayanti Deborma Thangai o Khairok ma Singsa Nukhungo Thangai Naikha Naimani Yagolo Pujato Telemora Thanani Police to case Yasanani Soya Abono case Thanawa Thangai Nei bo case Yasanan Bagi Phan Bok Sinikha Tai Romnai Hini Police bo Pog Maraka Tabuk Sumung Kotor ma Kasamani Inkha Tiprasa Panung Thung Tiprasa Panung Thung Rom Prezak Mani Yagolo bo case Yasayangke Thanani Wan Sumung Tamo যদি তুমুং ন বড় রংনি জাস্টিস খাইনি বাগিছে থানা বাসে আঙ্গাকে অ থানানি সামুং তাম তুমুং ন আবাইকে লুকরগ্ন মান থাইরনানি থাংতানি ও অমসুকে সরকারি বড় ন কেবে মুখলাইনাই অ সরকারি বড় ন থাঙি নায়ক নি হুঙ্গাকে থুংজাগি তং থুংরি তং হনি জামান মানজা অ সুমুংনি ন অ ককফিরক মুরক নাইনাদি বকক জয়ন্তী দেববর্মা বত খা কাহামজানো তব থাঙি নাইজা জাখা জরাও আবনো যে বিগ্রা চুগিয়া চাইয়া সাতক জাগ্রগনি বাগিনাই কাইসা কতর সামুং ফিয়াবা লুকুরকসে সেকাংসি জানা নাঙ্গো তিনি বখা তরিনাই ও রমফ্রে জানানি বুমা সংযদি মিডিয়া ও সায়াংকে এবা রিংয়া হাঙ্কাংকে নুদা নুখামু সরকার নুরা নুখামু বিরোধী দল নুরা নুখামু নেতারক আবগিনো চিনি যে গোबां मा गामि बेसेराव चाया चुगियाङि दंमारक सातक जागि दंमारक सेप्ला जागि दंमारक नरक नीलाता दंबाय जादि नरक मीडिया ओ खबर दि मीडिया न साहरना बागिनाय रां नांगो रां करेनि बागि जों मीडिया साहरमाया अमहायरक साकांका प्लीज आना कल खायहर जादि
কারণ তাবুকি জরাবো কিসাসক মিডিয়া আবহাই বঙ্গি টংখা বরক সাধারণত মোবাইল কাইছে নাও তিসাও কিন্তু রাং মাইনেকে বরনি দুঃখ দশানো তিসায় আহেরঙ্গি টংবায়ও চিনি কক ত্রিপুরানি নাম্বার অর দङ নরনি দুঃখ 10,000 বাকিনি অবক খুলকজাক আবু নাঙ্গর নাম্বার ওই টনিরও নিউজ নরনি বাগিনাই जों कोनो saya sogya dukhu dosarokni bagye जों abahai rang rok nangya chini channel lukorokni bagine snamjak bole sauni ni kok chini kok jotoni kok ba nor kitcha puitu khlainai saya sogya ngi tongjak khangka dukhu dosangi tong khangka saharjadi norni bagi kok tirprala tongo engkai phadikai bukuk engko chairman tamo chairperson Jayanti Dev Burma thangi nei mani mangplibo botam sai khanarka bin dukhuni kok khnai nei begra dikisa যে এটা চাকমাঘাটের ভূমিহীন কলোনি এখানে 2 বাচ্চা মেয়ে কয়েকদিন আগে ওরা বলতে পারছে না কবে হয়েছে ঘটনাটা নির্যাতিতা হয়েছে তো এই তদন্তের খাতিরে আজকে আমাদের এখানে আসা এখানে এসে দেখলাম তেলেমোড়ার পিএস থেকে ওনারা খুব চেষ্টা করছেন অপরাধীকে ধরার জন্য অপরাধীর নাম কি জানো মারাকটা সাগর মারা ও নাকি এরকম ঘটনা করেছে দুইজন ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে যাদের বয়স এখনো 10 বছরও হয়নি একজন 7 বছর একজন 8 বছরের মেয়ে বাচ্চা সেই তদন্তের খাতিরে আমরা এখানে আসলাম এবং পরিবারের সাথে দেখা করলাম এবং মেয়ে দুটির সাথেও আমাদের দেখা হয়েছে মেয়ে দুটি এখন খুব ভালোই আছে কিন্তু অপরাধী এখনো ধরা পড়েনি আমরা চেষ্টা করছি অপরাধীর জন্য তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে এবং পিএস থেকেও আমরা ওদেরকে অনুরোধ করেছি যে অপরাধীর জন্য সাগর মারা তাড়াতাড়ি যেন ধরা পড়ে এবং এটা সঠিক তদন্ত যাতে হয় এই ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি বলবেন আসলে এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার মানে আমাদের সমাজ এখনো সচেতন হয়নি আর যে কাজ করেছে ওই যে মারা ছেলেটিও এটাও অল্প বয়সীও তাই অভিভাবকদের সবথেকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে কোনো বাচ্চা যেন এইভাবে নির্যাতিত না হয় খাবারে দাদে বুকুক সং অবহাই খাই রিয়কমা সিংসা পাতি মুংরক পাতি উইতঙ্গ ত্রিপুরা হাস্তেনি বেসের বাসারও কামি আমচাই রগ অবরগ্ন ইয়াকাগ্রান বাগি কবংমা কমিশন কবংমা মথা খাজাক তঙ্গ ফিয়াবা বাক্সা খুব পেরা গিয়া বাক্সা সারা গিয়া আবহাই রগ্ন যে বরক রক বেলাইখে দেরাউই তংখা বেলাইখে খতিং তংখা জাস্টিস মাই তংখা বরক অবহাই রগ্ন যেসকেবান সরকারি মকল কারনা বাগै মিডিয়া রং আর টিসানি নাঙ্গো তাইবো ওয়ানাবা সিজা ককমানারা ফাই সকয়কা রাবার বাগান সকলাইমানি আবো তাউতি জরাবা বলাই বকরান বা বুইবা বিরি হকি খিবিদা সকা না ছয়ছয়টা সকনানি সকলাইকা রাবার गोबांमा কানি কানি লাখ লাখ রাং মারেনি রাবার খামইনাই থাপলা চাবাইখা মনোআরজি ব্লগনি বিসিংহ খবজানাই লম্পা বিল আমচাইনি ত্রিপুরাসারংনি আজ কপালো হাইনি হাই বিরমান থাইউকা আবো তামसेका दीपर दरानी चा सालता मिया नि 12टा हाइरग पाटिमुं पाटिखा राबार बागान सकसा जाखा बरक राबार हिगाके टीआरपीसी नि बागान हिगाके बरक पुइला हिगाके सरकार बायाव कन्ट्राक्ट खाइरग बरक किछु एकटा प्रफिट मानि तंगा जामानि आमाहाय खामाबाय पुरा नुखुंनि रां पुरा थिनां हामनानि लाम তাই তাবুক সাক সাক থাপা হরচংনানি ন মথাগै থাকা বলংখাবা খামকা নকনিখা থাপা হরচংলিয়া আবাই কাইসা হালক আসাই থাকা আবাই কেন কক সিলচাকা যে ব সামুংসিতা তানে ব সকতা কাবলা সাইমিয়া ফিয়াবা লুকরক কিসা চোবা বাইথুং সরকার কিয়া চোবা থুং এমএলএ চোবা থুং স্পেশালি যে টিআরপিসিএল নি চেয়ারপারসন মন্ত্রী পাতাল কন্যা জমাতিয়া কিহা চোবা ফাইথুং নি বরকনি কইমুং চিনিয়া ফাও সকয়কে খানা বাইদি খামজাক্কা 7 জনা বরক চন্দ্রশেখর দেববর্মা রেখারানী দেববর্মা অমর দেববর্মা মিনতি দেববর্মা পূর্ণিমোহন দেববর্মা ভাগ্যরঞ্জন চাকমা তাই বাসি কুমার দেববর্মা সংরক্ষনি কইমুং ন কিছা খানাই নেবে গেরাদি চিনি কক্তমানি বিসিংতি টিআরপিসি ডিপার্টমেন্ট রব তাকবো কোনো যোগাযোগ जों বাই মায়াকো বড় ফাই অফিসার কোনো ফাই নাই পেয়াবো তিনক তো টিআরপিসি আন্ডারও যখন চিনি রাবার বাগান তো কে এমনে আর বছর খামকানা এমনে খাই তো 2500 একা 3000 রক খামকা 3000 কে আর টোটাল বাগান মালিক কয়জন তো বাগান মালিক খামজাঙ্গাই রহংকাই जों তাক 7 পরিবার খামজাগো বাগান কাপুরু খামপুরু কে বনুর নক নাই করি দাও 7 জন বিসিংহ কে ব মানে জানা মানাই করি দা তাক ফাইনে রক তো जों কে ব নুগিয়া চিনি जों বাগান বাই চিনি নক তমাংগাই 3 হইতে 4 কিলোমিটার
हासालो जों ओंखाय रेल स्टेशन गानावो ओंखाय बागान ओंखाय yang जारो सराय एरियावो अन बागै जों कुनु साइमारिया ओंखाय yang रगबो किसा जों yang नि बरगबो साइमानै दा साहरिया ना साइमे दा बरगबो दा ओंखाय आंखाय नो सात परिबार जखन खामगासो गायसने खामखै जे दनु फैया सात परिबार जरो खामगाथ' किसु मिसे नुमा त गारं माने जों जानो खाय जोंबो मासे ना मां ले बानजिरि नार मां खामनै खासे माने दारानि निमुं आन मुंखै सेकर देबो ओंखाय बाय सागारि तामो नों तो तेने मोखां कसमं जा ओंखाय तामो मानसुगासो मोखां समगा निनिखे तामो बोसोर खामगाना बागान आनि बागान जे दं माने जतोसो खामबायगा गासिबोनो बात करे कय शत दं निनिखे हमने आनि 300 रकम 300 दं ना आबायदा सलि जा आबायनो सलिदा के नों तामो वानसो ताबो द बागान खामै थांगा हायकेबा ताबो निनि चलना त कुनु गरि खागा नों ताबो तामो साना मुसुं जे तिनि नेता हायकेबा निनि मन्त्री मिनिस्टार हायके एमएलए तंनाय बा अमत टीआरपीसी आन्दार जे हेतु खबजागो के टीआरपीसी नि चेयरमैन दं कुनु साना दा मुसुं जाते फाइनाय फेनान बागै फाइनाय फाइदों जोंना तामो बाय खाइरनो बरफ तामो खाय व्यवस्था खाइनो बमति खाइगाय जानो आबरक सागाय माने जोंबो किसा बुखा सन्तुष्ट दं खामु ता फानो फाइ बनाया को चेयरमैन बुखाया बा उ बारानि नेता पेता रको ता फानो सखया को आबनता गाय जों केबो फाइजक दा केबो फाइनाय फेयाखना माने आसगुंखा ता फानो फाइको आं फुंनि 6टाव सखयका बागान खामु हनै फाइनायखा नाय गुरगो थाङै नायखा नायखांगाय ताइ तामले खायनाबा खामिजे थांगांगाय जों साइसो माया दिनि फुंगोसो जों साइमानो गाय फाइ आं गुरगो आगय नाय थांगै नगो थांगा थांगै ताम खायना दंबा ताइ खामिजे थांगांगाय साबनो साइबा हामनाय नै बुखा सङै दं खाता गाय थांगै आगय तुकुय आगय अंको खांगाय ताइसा बरक थांगा मेडियो फाइबो हिन्दी तामनि सा नायगराना नै फाइगा फाइ आगय इगताबो बुंगोगा गाय खामिजे थांगांगाय ताइ तामले खायना दंबा साबनो साइबा हामना अबो हनै जोंखाय सालाय फाइदा मा सांना ताइ तामले खायनाबा नै एमने बायनिनि सन्देह हरत दं जे आमो संमान तो तामनि सन्देह खायनानि खाबानि ताखुदै बुखोक्षं जों अबायकेनो सालसानि कक तमानो तो जरानि कक पानानि बिसिंति आंनो रो साबो फियाबा जे ककनो चेरजाना नांजोगनाय आ ककनो चेरो नरक हामजागो आबायतो बेलायखे हामबाय फियाबा चिनि लुकु हामक्राय सामुं ताङै तंनाय रगनो ति आं स्पेशली कायसा प्रग्राम खायनो हमल दा बनर निबसकांगो खाय तुबै मान्याखौ जेमन जों गोबांमा एनजिओ दङ चिनि त्रिपुरा हास्तेव तिप्रासानि एनजिओ ताबुक तो 150 टा हाय इ थांनायनि कक जे आबाहाय थानाय 2005 नि सिमि 2010 नि बिसिंगो कायसा सेन्सास हाय कायसा नगजाखा सिनि जे तिप्रा दफा हनै सागनो सिनि मुंख्लाय नेले बागै कमा एनजिओ रति रिंमानि बिसिंगो 140 टा जरा एनजिओ ते पॉलिटिकल पार्टी तिप्रासारनि अर्गानाइजेशन तंगमनि नो आं रिपोर्टर नुखा अंकाय आबाहाय कबमा एनजिओ तंगो किन्तु बरनि कामखा बरनि सामुंखा लुकु हामख्राय सामुं नि अंको निजि प्रॉफिट खायावै लुकुरनि काहाम खाय सामुं तांनानि बागै गामहाय सामुं तांनाय रक्ताबो खायले जा तंग एबा खलालिया खलाय तंग हुंगा के तामु खलाय तंग खलालिया के तांमै खलालिया हिंगांके आबुना आं नायटुगनानि बागैनाय गोबां अर्गानाइजेशन दंनो आं नायटुगै दङ फियाबा बाक्सा इन्टारभिउ रनानि सयो बाक्सांका सयया हिंगाय आनि कक मते हिंगाके नरकतामनि इन्टारभिउ रनाय नरक इन्टारभिउ रखांगाके नरकनि काहाम सामुंनो बा बलाय जागो एबा नरनि बुद्धि बो ताय खरसा मानो ताय खरसा बुद्धि बो नरक मानो काके चिन गोबां मा डेभलपमेन्ट हामक्राय इंगै मानो ओंखाय नरनि जे बुद्धि बाय सामुंख्लाय तमने नरकरो खलायदि किनु नंनि बुद्धि हाय नि एरिया सिमि चलि तंखाके जों बेबा जागाव डेभलप दाङि माननो गिचिनि चैनल लोगो नगुयै तमनो अन्न जागानि बरबो नंनियो सामुनो कसलै सामुं तांखांकेसे आपडेट जतनो हामक्राय इनाय बेले आबगिनाय नरनि लुको हामक्राय सामुं ताङि तंमनि रगनो नरक सानानि बागैने आनि कक त्रिपुराले खोला खायजाक दङ नरक सोसाइटिओ ड्राग्स चालायनाय देरावै तंलाय मानि न बाहायके कातिरन बागै लामरम लाखा नरक आबनबो आनो किसा साहर कांके आं नरनो अवश्य नरबे कक सालायनाय ताइ कायसा गाके लेखा परा खायनानि न सेरे जागै वाइ फेल ngै तंबाय खा ड्रप आउट ngै बरनो हामरन बागै बाहायके हामरिमान आबनो तिनैबो आं नरबे कक सालायनाय इंगाय चिनि तिप्रासारनि बिसिंगो स्पेशलिस्ट रायसेरायो कायसाकनो बागै ताबो कागलाय फुइलाय खालाय बिलाय इंलाय तंलाय आमनो कासुना बागै तामो उपाय लामान रम थाय आबनो तिनै नंनि वान सुमुं तामो एनजिओ खानेरो क्लाब खानेरो अर्गानाइजेशन खानेरो
oborong nobo nor de wan sumung sung no ya phar phai jadi amno karibo chini je culture ni tonglayo ro chamung mu sumung rok no baksa ro samnai ro sabai thanga borni borom da tong hodawo ro sabnai hini ro sabai tong jawo thei thangbai jawo tamnai hini tam kreng thei thango wana kreng thei thangbai jawo borno mukumu norok nara kha born thani serengei eba borno borom dare kha a borom rok tamui ro jagya ngei tong খরকটা সিঙ্গার বিনি গান খে খানা তক জাগো ব থৈ থাংমনি আগুলো সেরকম বরম জায়গা যেসে বিনি গান নবুই হামজাগো গে যে খরসানি বিসিংতি কতাল আচাইমুং কতাল ওয়ান সুমুং সপাইমানি আ ওয়ান সুমুং সপাইমানি রকনো जों কিচ্ছা বরম রে মাবাই চিনি তামু কমানা তং কিন্তু চিনি হুকুমু আফরসে রসংনাই যেফ্রো নং বন বরম রে নাই Hingga abo hai samung humurok norok bo khlai janing thung khlai mani kok no bo salai thung ang kok tripura ni bisingti norok hai borok hai je hoda hangrai samutang ni norok kok sanai norok kitcha jora angkhang ka ke ano kise kol khai hor jabai di kok tripura le tam ni himba kok tripura kok sao nini kok chini kok jotoni kok tini tai kawang kok lok lia khana hanyo hai kubuni kok to tui phani hini kok ka charai tini orono basa siwana jotono no hambai